মারবি না, একটা কিন্তু কোনো কথা বলবি না। তুই কি হিরো আসছে যাচ্ছেন না तुम दोनों ने तो कर रहा था, मैंने तुम दोनों को डराने के लिए आया था। और बोल अब तू डॉन बे हाँ। तू डॉन बना से রেখেছিস ডন डॉन कहाँ बनाया? তুই ডন তালে বানাতে রেখেছিস डॉन बना रहा है। তুই ডন তালে বানাতে রেখেছিস कौन डॉन আজ बना দেখ তোর অবস্থা কি করছে আইলো টহল বাটি कौन बना रहा है डॉन? আবে টহল বাটি আলো তুই হিরো তুই হিরো বড় রে তুই বানাতে ঢুকলি কোনে চুপ কর, তুই কি হিরো কেউ মারবি না, একটা কিন্তু কোনো কথা বলবি না। তুই কি হিরো আসছে তখন নিষেধ করলো না তো সৎকার লোক কেন ঢুকলো बोल दे यार। नहीं, ये आदमी लोग अच्छा है, नहीं दूसरी जगह में होगा तो तेरा गांठ छोड़ देगा साले मादर चोद। आदमी लोग अच्छा है। যাচ্ছেন না तू बता, तुम दोनों ने तो कर रहा था, मैंने तुम दोनों को डराने के लिए आया था। और बोल अब তুই ডন বে हाँ। তুই ডন বানাতে রেখেছিস ডন डॉन कहाँ बनाया? তুই ডন তালে বানাতে রেখেছিস डॉन बना रहा है। তুই ডন তালে বানাতে রেখেছিস कौन डॉन আজ बना দেখ रहा তোর অবস্থা কি করছে আইলো টহল है? বাটি कौन बना रहा है डॉन? আবে টহল বাটি আলো তুই হিরো তুই হিরো বড় রে তুই বানাতে ঢুকলি কোনে চুপ কর, তুই কি হিরো কেউ মারবি না, একটা কিন্তু কোনো কথা বলবি না। তুই কি হিরো আসছে তখন নিষেধ করলো না তো সৎকার লোক কেন ঢুকলো बोल दे यार। नहीं, ये आदमी लोग अच्छा है, नहीं दूसरी जगह में होगा तो तेरा गांठ छोड़ देगा साले मादर चोद। आदमी लोग अच्छा है। রেমিটেন্স যোদ্ধাদের ঢাকায় বিশেষ ছাড়ে রেডি ফ্ল্যাট দিচ্ছে শতভাগ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান প্রবাসীর সিটি।